Summertime, every night we would break up. Most times you would cry out your makeup. Make love still drunk when we wake up. Lost a lot of friends just to keep you. Never left the house, we was always stuck. My parents hated you more than all the drugs. Yeah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Najmuddin Exchanger. Dalam video yang lepas kita dah belajar apakah itu support dan resistance. Untuk video kali ini kita akan belajar apakah itu market structure. Okey. Korang kena tahu dalam pasaran, tidak kisahlah pasaran saham maupun pasaran forex, ada tiga bentuk market structure, iaitu market dalam keadaan uptrend, dia naik, market dalam keadaan downtrend, menurun, dan market dalam keadaan sideways. Okey, kenapa kita kena tengok overall market structure supaya kita akan membuat decision sama ada untuk buy ataupun sell. Bila market dalam keadaan trending uptrend, kita fokus kepada buy. Sama juga bila market dalam keadaan downtrend, kita fokus untuk mencari peluang sell. Bagaimana dengan nombor 3 pula? Okey, kalau market dalam keadaan sideways, kita hanya tunggu market membuat breakout. Sama ada kalau dia buat break di atas, kita akan tunggu di level support untuk buy, dan market akan continue uptrend. Kalau price break di bawah, dia break di support, kat sini kita ada resistance. Okey, kita hanya tunggu price retrace naik mencari di level resistance untuk kita sell. Seterusnya kita dah belajar, kita dah tahu dah kita ada tiga, iaitu market uptrend, market downtrend dan market sideways. Okey, dalam elemen pergerakan market price ni ada dua, iaitu market bergerak dalam keadaan impulsif dan korektif. Apa itu impulsif dan korektif? Impulsif bila price bergerak dalam keadaan a big movement ataupun pergerakan yang drastik. Korektif pula biasanya selepas market impulse, price akan membuat korektif. Dia akan bermain-main sebelum meneruskan perjalanan impulsif. Okey, jelas ya. Jadi penting untuk kita melihat structure price tu sama ada dia dalam keadaan impulsif ataupun korektif. Kita tengok contoh di chart. Kita ambil contoh di GBP Kanada. Okey, GBP Kanada. Okey, sebagai contoh market, kita ambil dari atas. Okey, market bermula di sini dan berakhir di sini. Okey, market membuat satu movement impulsif down, iaitu penurunan yang terlalu drastik. Kemudian di sini kita ada satu korektif, dan selepas market membuat korektif dalam beberapa, kalau kat sini time frame dalam beberapa hari, gerakan yang agak lama, kemudian market downtrend. Okey, itu adalah contoh apa itu contoh impulsif dan juga korektif. Ini pun korektif dan sambung lagi. Okey, kalau di sini pula kita ada satu movement. Okey, kejap. Kita ada satu movement impulsif. Market membuat correction, korektif. Market buat impulsif, korektif, impulsif, korektif dan impulsif dalam keadaan uptrend. Jadi di dalam keadaan uptrend ni kita hanya fokus kepada buy.
kita dah belajar apakah itu support dan resistance. Jadi kita apply dalam market structure. Okay. Sebagai contoh, apabila price telah break certain level, iaitu support dan resistance. Sebagai contoh, kita ambil di sini market telah breakout. Okay, market break. Okay, sini kita ada satu level resistance dan market telah breakout dengan movement impulsif. Jadi dekat level ni ada level support kita. Bila price pull back mencari level support, price meneruskan uptrend. Okey, faham kan? Okey. Kemudian price selepas membuat dalam keadaan impulsif, price dia buat korektif, kemudian dia sambung meneruskan impulsif movement. Jadi bila kita ada certain level support dan resistance, kita akan trade based on that level. Bila breakout support, kita akan fokus kepada sell. Bila breakout resistance, kita akan fokus untuk buy. Contoh market kat sini di daily movement. Okay, kalau kita tukar kepada line chart, kita nampak clear breakout di sini. Jadi price dalam keadaan impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif. Jadi di sini ada level resistance kita. Kita fokus mencari sell di level ini. Level resistance ni reject. Jadi price akan meneruskan downtrend dalam keadaan impulsif. Dalam video akan datang, saya akan ajar bagaimana kita nak entry, di mana kita nak place kita punya stop loss kita dan kat mana kita punya TP. Jadi korang jangan lupa subscribe video ni. Dalam video akan datang kita akan sharing lagi banyak video. Okay? Alright, terima kasih.